Lam sugu jatuh serang jatuni kok berok kok temau nong logi tonggang ngoni tadi ni kok berok kok temar kah? Watini bagai tang bedek hozak engjak te kisasuk shalni bishingo disaster management khoboi bakaste tang bedek ni tang fangrokno logio te kok supply nei hni shaka Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Hasteo thayakari mar ke wati wama bai kelai khalu gorok jengjalo hastni kereng thairoko wati mar ke wama bai jaijor bai kelai kha thanglai khlaima ya khlairok bai kelai tong bai kha tei abai baksa harok bahaino wagai tong bai kha hastni Montri Okra Professor Dr. Manik Saha watino tei kok sana thangai bosai khana rakha Agartala khoboi koboni thairoko watini jorabo Tamok klainan nang aborong noti hozak engjak salbrum tang bede arni bishingo disaster management tei bakaste tang bedek ni tang fangrokno logio tei kaisa koksa pandabo tatino khlaijak nai hni saka hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Saha disaster management এর যারা অফিসাররা আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কথা হয়েছে ওদের সাথে এবং এর মধ্যেই আমি আজকে কালকে একটা মিটিংও ডাকবো এমনিতে মানে টেলিফোনিক্যালি প্লাস ইন প্রেজেন্স তাদেরকে ডেকেছিলাম ওনাদেরকে বলেছি সব দিকে যেন নজর রাখে এবং সেইভাবে ওনারা কাজ করছেন যেসব পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের পক্ষে কি সরকার কতটুকু সাহায্য যখন হবে তখন এখন আগের বাড়িয়ে কী করে বলবো যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা আমরা গত বছরও আমরা সেইভাবে আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি যদি এরকম ঘটনা হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যবস্থা নিই Farshalo Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Sahani Majak Mongbai Agartala MBB Club House Thirima Panda Khalaika tei cricket thung kholabo tini shep shapni bagai khungsa mal khungbo fiogoi rakha kasha pandani bisingti Hasani Montri Okra Thini tai kubuni lama kre borok ni slai borok ni thise samungo nangkogo Okok Shaka Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Tini Metalni Thamchi Shalmari Fashalo Agartala MBB Club House Thirima Panda Khalaika Abai Baksha Cricket Thung Kholabo Nungjagnai Tini Shep Shapni Bagai Katal Malkhong Fiogoi Rakha Kaisa Naithok Pandani Bisingti Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Bonokari Botongo Pandawo Thangong Tangbedini Montri Tinkorai Tripura Cricket Association ni Kasko Topon Lot Khobui Judada Adongro Sati Kathar Musangmani Bisingti Osalo Thirima Pandano Chengsei Rakha Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Khobui Faimanjanai Kubuni Adongro করোনার সময় সমস্যা হয়েছিল তখনও আর্থিকভাবে বা অন্যভাবে ওনারা কিন্তু তাদের হাত প্রসারিত করেছে আমি এর জন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব এবং আজকে এখানে ওনারা ব্লাড ডোনেশনের যে ব্যবস্থা এখানে করেছেন সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে এবং ব্লাড আমাদের জন্য আমরা জানি যে ব্লাড কিন্তু তার সাবস্টিটিউশন হয় না তার সাবস্টিটিউট নেই এই যে রক্তের দ্বারাই আমাদের মানুষের থেকে মানুষের রক্ত দ্বারাই সেটা মানে পরিপূরক হিসাবে কাজ করে Montri Ratan Lal Natni Majak Mumbai Farshalo Rudrabani Committee Hall Logo Bikshit Krishi Sankalp Abhiyan Khalaika Hokbar Khlane Rogno Ajibung Kbang Khlaidani Nahar Mangtige Bikshit Krishi Sankalp Abhiyan Chengmani Lai Thangjak Ome Talni Nuijichiku Shalmarni Shimi Tei O Tangpatang Khlaijaknai Pani Buskangni June Talni Chinai Shalmari Jora Hakotor Babaksha Tripura Hasteobo Bikshit Krishi Sankalp Abhiyan Khalaika Abahai kino Khwai Hakor Hokbar Hamkrai Tangbedekni Luaji Mumbai Khwai Bakasini Moddo Chingichora Gram Panchayat ni 2 nong Hati Rudrabani Community Hall Noko Bikshit Krishi Sankalp Abhiyan Khalaika Pandano Jati Kathar Musangai Chengsai Rufini Ingai Faimanjak Rika Hokbar Tangbedekni Montri Ratan Lal Nath Tongo Khwai Hamkorni Sabatipoti Orpona Singha Roy Hoda Hamkrai Samung Tangnai Onokul Dash Khoboi Jidalda Adongro Hokbar Montri Ratan Lal Nath Kok Sana Thagai Bosai Knaraka Ome Talni Lai Thangjak Nuijichu Ku Shalmari Shimi Pani Buskangni Jun Talni Chini Shalmari Jora Haste Hakotorni Kaichar Hakoro 864 Thayo Bikshit Krishi Sankalp Abhiyan Rukshawui Hokbar Khlane Rogno Logio Tuyoi Hojak Panda Khlaijaknai Tei Joto Hankoro Kaikham Khlaiyi Committee Katalbo Khajaknai Hini Saka Tei Salbrong
72 panda klaimungni bisingtei khorok neira hokbar khlani rokno logyotei panda khlaijaknai hnei saka abai baksa o avian klaimungni bisingtei jotowei 24 কৃষি রথ হাসতে গ্রাঙ্গই সামুঙ্গা ফুনাংজাকনাই নিবো সাকাবো আমরা পুরানো নারকেল গাছ বাগান কাটার জন্য গাছ প্রতি 1000 টাকা আমরা দিয়ে দিই প্লাস আপনাদের আবার পুরনো বাগান নতুন করার জন্য প্রতি হেক্টরে আমরা দিই 8750 টাকা এটা আমরা বোঝানোর জন্য এই তথ্যগুলি জানতে হবে যেমন আপনারা জানেন ধানে আমরা চাউলে আমরা ইন্ডিয়াতে খাদ্য স্বয়ংবর ডিমও স্বয়ংবর দুধও স্বয়ংবর মাছও স্বয়ংবর ইন্ডিয়ার কথা বলছি দুধও স্বয়ংবর ডিমও স্বয়ংবর মাছও স্বয়ংবর চালও স্বয়ংবর কয়লা শহর বানসনামানি সামুং কাহামকে খ্লাইজাগিয়া ওংমানিনো থাঙ্গি নগৈখা মন্ত্রী টিংকু রয় তৈব বেলাইখেনো জলি জাখা কয়লা শহর বাননি সামুং নগৈ চাজাগলিয়া মন্ত্রী ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ন জলি জাখা মন্ত্রী তে আমজাইনি লুকুর কয়লা শহর আমজাই মনোতৈমান নার বাননি সামুং চেংজাকমানি সিমিনো জুদা জুদা ককশিল চামুং কাশামানি Tangbidik ni fasingtei guideline ni mote samung khlaijagya kokshil jamung kasamani o kokshil jamung rokno khenawi cheri naina bagai thang sobimani watini jorabo মন্ত্রী টিংকু রায় tei tang bidik ni juda juda dagi phang songrok bahaino tongo মন্ত্রী টিংকু রায়নো কারিব o salo tongo onokoti hangkorni hangkorfa dilip kumar chakma additional hangkorfa l darlong onokoti hangkorni hapangni lawyer সন্দীপ দেব রায় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জয় দেববর্মা হদা হামকারে সামুং তাংনাই অরুণ সাহা সিদ্ধার্থ দত্ত খবই জুদা জুদা আদংর কয়লা শহর বান স্নামনানি বাগৈ সামুং চেঙ্গি রিজাকমানি তালসা সকাঙ্গ ফিয়াবা আফ্রুনি সিমিনো অ বাননি সামুং जायखे काहामके नाइकोलै खलाय जाग्या गाइडलाइन रिजाकनि मते खलाय जाग्या सामु आबोबाय हा क्वागै तंबायखा सानलै चयाकारि वातै वामाबाय तिरक तिरक ताइबो हा क्वाकनानि फासिं आबरगनो थांगै नगैखा मन्त्रि टिंकु राय आबाय बाक्सा जायखे नाइकोलै सामुं तांजाग्या अंगमाबाय लुकुरक बाहायनो दाजाकबायलिया जलिजाकबायखा पियाबा मन्त्रिनि फासिंतै सामुंनो ताइसा जायखे नाइकोलै खलाय जागनाय हनै कक्रिमा बाय गामिनि लुकुरक खासरांमुं मानलायखा আমার সেই পুটলা লাইনা দেন কোন রাইতাছে কোন বা এগুলো থাকবে না আপনি কি একটা ডিপার্টমেন্ট তো দেখতো এই ডিপার্টমেন্টে নাগল দিয়া কুমার ডিপার্টমেন্ট নাগল দিয়া কুমার এই মাসে তো বেতন পাইছেন সামনে মাসে বেতন নেবেন মানুষ কেমন চলবো আমরা আমরা নিজেরা মনে হয় আমরা খুব কবিরাল লাগি আমরা মানুষ ডিপার্টমেন্ট নাগল দিয়া কুমার আমরা লাগাইছে আরে আপনারা তো আল্লাহ কি করব বাধ্য তো ইয়া বাউল अगर वो नो কি করব কোনটা এইরকম সব করতে সীমা আছে কাজটা তো দেখেন এইখানে বাঁধের পরিস্থিতি আলাদা ছিল আপনারা যেভাবে উত্তেজিত হইতেছেন দেখেন আপনারা বাংলাদেশের তরফ থেকে বাঁধ এখন শুরু করছে বাংলাদেশ বাঁধ করতেছে আপনারা এখানকার লোকাল মানুষ এইভাবে করতেছে যে এখনই বাংলাদেশে গেলে আপনারা ডুবাই যাবেন সবকিছু দেখতে হইব একতরফা খালি অফিসারের গাইলে লইতো না তারা কাছে আরে সব উচ্চারিত না সবাই যদি করে লইবেন কাজ খারাপ হইলে ভালো হইতো এটা লিয়ে করতে পারে কিন্তু যে পরিস্থিতিতে কাজ হয়েছে বৃষ্টিটা তারা আনছে না Shalni Romui Joyawui Watei Wamabai Kebangma Kami Anjayo Hakwag Baika Tei Habaika Nok Nokongo Haipano Bebak Fashingtei Tabuk Shak Zora Kaham Tongku Tei Deramung Kotor Unke Relief Center Rog Active Klaizaka Tei Team Rogbo Tiar Tongohni Shaka Hangkorfa Dr. Bishal Kumar Shaliromui Joyakari Watei Wamabai Hasni Gereng Gereng Thairogo Tei Torbaijak Abohaikino Saidra Timani Tibahaino Torka Tere Tere Abobai Lukuroni Nok Nogo Hapka Tei Harok Wagai Jaijor Baitong Baika Yakrairok Baitong Baika
Kisasek amserogo tuitormani koktoma khanawui o amserogno berainai kha salthang hangkorni hangkorfa Dr. Bishal Kumar berainaima yaklo koktoma thumnai ni bwskango tabuk sak jora tui saidra tuimani tui danger level o soguyakho tabuk sak jora bebagno control o tongkho hnai sakabo fiaba kisasek kami amserogo tui habui lokurogni nok nukhungo tui habbaijak a thairogo team rok rohorei kechajak borok rokno tiklaijaka hnai sakabo tei bebak relief camp rok bahaino tiar khlaijak tei bebak team tiar tongo hnai sakabo अभी मोटामोटी तो पूरे कंट्रोल में है। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने कई क्रॉनिकली अफेक्टेड एरियाज़ में भी विज़िट किया है। कई जगहों पे लोग अपने घरों से शिफ्ट हुए हैं, अपने जहाँ भी हाई स्टेशन एरिया है जहाँ भी उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई न्यूज़ नहीं है। रिलीफ सेंटर्स ऑलरेडी हमारे इनएक्टिव हैं, मतलब इन एक्शन है, एक्टिव है, और साथ ही साथ हमारी टीम भी रेडी है। हमारे पास अभी 11 टीम हमारी अपनी है और SDRF की भी 3 टीमें रेडी हैं। और कई जगहों पे पानी भराव शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी डेंजर लेवल के नीचे है। Koroksa borokni bagai kidney kasa coba cunanggo kidney riwui kebo coba nai tongkhe o kokduk bai kerengai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwui coba nai ni umorengna nangane noichini simi chengai breichi jora tei blood group engna nangane B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwui chubanai ni bisingo chela eba bari jesa borok phano chubai mano Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagibo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obahai dal bidal, kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi cengkha tabuk admission. Rajarsi College of Education and Skill, Bagbari, Lempusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungan bagi kokduk ngkha 98736738758729 801803 MLA Promotriangni Majak Mumbai Fashalo Bagafa Committee Hall Naga Bikshit Krisi Sankalpa Abhiyan Khlailekha Shantir Bazar Bukhastini Bagafa Hukbar Tangpitekni Luaji Mumbai Tini Fashal Shalini Shalo Kaitham Village Committee ni Hukbar Khlane Rogno Logyoti Bagafa Community Hall Naga Sangtajaka Bikshit Krisi Sankalpa Abhiyan Pandana Chengse Rufene Egai Fai Majak Faika 36 Shantir Bazar Constituency ni MLA Promotriang Shantir Bazar Poro Porishod ni Vice Chairman Tei South Hangkoni Kishon Morchani Kasku Shotobrata Saha Bogafa Panchayat Samiti ni Chairman Krishna Riang Hoda Hamkrai Samangtangnai Debashish Bhumik Dibendu Chaudhary Khoboi Bogafa Hukbar Tangpidekni Supervisor Rajiv Sen Tei Tongbo Juda Juda Adongrok Osalo Haste Hapangni Juda Juda Tangbutang Rok Hukbar Khlane Rongni Thani Sogirina Bagai Bogafa Laugang Khoboi Purbo Bogafa Dikshit Krisi Sankalp Abhiyan Khlailekha डिपार्टमेंट यादगिरी डिपार्टमेंट
টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকরা যাতে দ্বিগুণ আয় করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই প্রোগ্রাম সারা ভারতবর্ষে শুরু করেছে। महाराजगंज हातियो हरनांगमनी कक्तमा मानै नायना बागै थांसगैखा डेपुटी मेयर दे आमचेनी काउन्सिलर रत्ना दत्त मियालाय थानाय सांग्रं सालो हरकुथुगो महाराजगंज हातियो आचुमसा हरनांगमा बाय महाराजगंज हातियो खुंदक फालनक खामै थाब्ला सावै थांबायखा अकक मानक खनावै तिनि मेतालनि 30 सालमारि फासालो आगरतला एम्स नि डेपुटी मेयर ते आमचेनी काउन्सिलर रत्ना दत्त अकक मानक खनावै महाराजगंज हाति नायना बागै थां सगैलायखा ते महाराजगंज हातियो खुंदक फालनक खामै थाब्ला जामानि रगनबो थांगै नायलायखा बर थांगै नायमुंनि बिसिंतै हास्ते हापांनि बखाक्तै देरा चुबा मानरिनानि ककरिवै काबै फाइक्या महाराजगंज हातियो हरनांगै खामै थाब्ला जानाय फालनकनि बुगरा रगन আমরা তো এসেছি প্রায় এখানে 1 ঘন্টার মতো হয়েছে পরিদর্শন করলাম আমরা গতকাল রাত 11টা থেকে 12টার মধ্যে সম্ভবত ওনারা যেটা বলছেন এখানে দোকানদাররা ওনাদের এখানে প্রায় 6টি দোকান আগুনে জ্বলে পুড়ে যা ছিল ভিতরে দোকানের সামগ্রী যা ছিল দোকান পাশে যে 6টা দোকান কাছাকাছি ছিল দোকানগুলো আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে আমরা এসেছি দেখেছি ওনাদের ইন্স্যুরেন্সও নেই দোকানের সেটাও আমরা ওনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম তো এখন তহসিল এবং ডিসিএম থেকে এসে সকালে দেখে গিয়েছেন ওনারা সরকারিভাবে যে সহযোগিতা করার ওনাদের সেটা তো সম্পূর্ণরূপে করাই হবে পাশাপাশি এই ওয়ার্ডের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর আছেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত মহোদয়া আমাদের এখানে আজকে এসেছেন ডেপুটি কমিশনার সুব্রত বাবু এসেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সবাই এখানে যারা গুলবাজারের যারা ব্যবসায়ীরা আছেন ওনারাও আছেন কমিটির যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ওনারাও আছেন সকলের উপস্থিতিতে আমরা এটুকু বলতে পারছি যে এখানে নিশ্চিত কোনো কিছু কারণ দেখানো যাচ্ছে না যে কী কারণে আগুনটা লেগেছে কিন্তু एडुकेशन सिस्टम हामिया ते तिप्रसा एरिया व रेगानी सामुंग करै लामा हामिया शागदोगनी शेपशाप हामिया हनै हस्ते हाबांनो तयै खुखेका त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ककथुम पांदा खलायै तिनी मेतालनि 30 सालमारि फासालो ककथुम पांदा खलायै जुदा जुदा जोंजाल रगै कक नारखा त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस हस्ते अंगैतंगमानि जोंजाल बुफ्रो याकागैरनो हापां हनै सुंमुं तिसालायखा माध्यमिक ते कोचक माध्यमिक आमजक मुंनि ओंखारि आसुक हामलिया जेसुक हामना कक तंगमानि ते एडुकेशन सिस्टेम बोआसुक हामया खरकसा टीचर बाय थामरा हाई स्कुल चलिरि तंगो हनै खु खेंलायखा ककथुमनि बिसिंतै त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेसनि आदंग्रक आबोबाय बाक्सा तिप्रासा एरिया रग रेगानी सामुं बहायनो गरैखा जे जराब साल सारा बाची सामुंग्रिना कक तंगमानि आरसे साल 30 ब्रैची हाय सामुं रिजागै दंखा हानि बागै बरक रक बोसा फालै रां आजिवै तंलायखा हास्तनि मन्त्री अक्रा वाइसापानो तिप्रासा एरिया व थांगै नायमानि गरै थांगै नायखेसे नुगनानि तिप्रासा एरिया व बोसक जरातै जोंजाल आरो तंनाय लुकुरक बोसक जरातै बिरमानो कलायजाक हानि बागै हास्तनि लुकुरकनि जोंजाल रगनो बुफ्रो याकागै रोजाकनो सुंमं तिसाखा त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस बाबायसा फाइसिंतै हास्तेओ बेकार बहायनो कलायजाक गोबां बेकार रगनि यागो गरै सामुं तै केफे गरै त्रिपुरा स्नामनानि बागै जायदुगै तंलायो फियाबा बुफ्रो केफे गरै त्रिपुरा ओंसिनाय हनै सुंमं तिसाखा हापांनो आबै बाक्सा लामा नोंजागनाय तै एडुकेशन सिस्टेम ते शागदुगनि शेपशाप खबै रेगानि हामक्राय बुफ्रो ओंनो हनै हास्ते हापांनो सुंमं तिसाखा ककथुमनि बिसिंतै त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अशालो मध्य प्रदेश हास्तेव खरक ब्रै जिबा ब्रै रत्न रंफ्रे सप्रे खलायमानि तै एडिसियो बाय इलेक्शन तै ब्लेस कमिटी इलेक्शन खलायनानि खबै मणिपुर हास्तनि पार्टीमुं तयै
Khuk Khenglaicha Tripura Pradesh Adivasi Congress. Abobai Baksha Haste Hapangno Yashi Shuri Juda Juda Shungmungbo Tishalaicha. Tabuk Nai Thayangkha Haste Hapangno JJ Shungmung Tishaka A Shungmungni Firokmungde Manno. Tripura Pradesh Adivasi Congress. Dr. Media friends, basically Tripura Pradesh Adivasi Congress by Health Congress Dr. Paimantan Paina Kamsukur. Ini Duya Mordo Pradesh Kini Chairman of the Burma Ami Jamakala. There is secretly Mongolia Dai India Switzerland Burma Kini Morocco Samoa. Basically, Mordo Pradesh is Kandua district of 45 years we Hoksaburi Abuno Sri Adivasi Burino Rep Hemen Gulo Kubui Kima Sinsa, Warma Sinsa, Lasima Sinsa Kai Bini private parts Laka Kaui Sako Kui Laka Kaui Bini Besako Kai Buru Gro Pataran Bakari Amo Dalai Kima Sinsa, Dalai Na Warma Sinsa Ako Nano Dalai Ke Seremu Kai Abuni Binubde Sen Bojuto Devastana Bagi Sen Bishik Tham Kabui Tabuk Bo Fire Service ne Bukja Achuk Tai Shupong Jagya Kho Bukja Achuk Tai Shupongoi Shebok Nahanani Bagai Fire Shalo Tangbitik ni Dagi Fangno Deputation Yafarka Bekar Shiklaro Thangjak Bishik Tham Shugango Hasteo Fire Service ni Tangbitego 325 Bukja Achuk Tai Shupongna Bagai notification jari khlaijak mani Arni Bishingo Tongo Tripani Post 25 Taikubani Anka Fireman ni Bukja Achuk Tai Shupong Jaknani Bagai notification jari khlaijagai kebangma bol ro apply bo khlaidekha tei physical test bo ribaikha tei pass bo angkha physical test naharjakmani yagulo writing test bo ajokha kyaba ajamsa writing test batil khlai rijakha tangbedekni fashion tei arni simino chengmani bekaro khlaijak rok khaduma phunukmung khorang tisamung deputation yafalnaimung tini fasalo hainohai tangbedekni dagi phangni khani Deputation Yafalai Firuka Bekaro Klaijak Rock Deputation Yafar Fani Rogni Bishingo Koroksa Shikla Shaik Nareka Batil Ungi Tangjak Writing Test Tabuk Shak Jorate Nahar Jagyako Fiaba Bufuro Nahar Jagnai Abubo Shaklai Jagyako Abubai Bekaro Klaijak Rock Taibo Zengjal Lugdani Nangka Bishik Tham Romui Tangbedikni Dagifang Hobui Montri Okrani Tongra Thai Buskango Thangai Khadoma Funuka Khorang Tishaka Tei Police Rock by Rukhaibo Rohor Jakha Haifano Borongni Shanmo Tabukbo Shupong Jagyako Hane Bagai Taisha Borogno Writing Test Nahar Jagnani Shebok Nani Shanmong Tinai Deputation Yafalai Firoka Fine Buskangni Talini Bishingo Batilangi Tangjak Writing Test No Nahafinani Shanmong Tishaka Borok Tripura Fire Service थांनाय 2022 नि एप्रिल मे मासो रिक्रुटमेंट फैफुमो के टाउन जराव 3 बोसोर कमप्लीट था अब रिक्रुटमेंट 2022 नि एप्रिल मे मासो फैफुए सेप्टेम्बर मास नि 2022 सेप्टेम्बर मास के जों फिजिकल रिहा के फिजिकल रिपेमेंट करेवो 2023 थांनाय 2023 नि 8 तारिख जनवरी के चिनि एग्जाम हा के एग्जाम पेमेंट करो के टाउन नि लासिए 3 बोसोर कंप्लीट हा 3 बोसोर कंप्लीटमेंट करो थांनाय नि की 2 मास करो के एग्जाम कैंसिल निये नोटिफिकेशन नो आचो के अब माने ट्रेवारी एग्जाम मन गए तो लेबे दे सायो
उदयपुर आसाम राइफल कैम्प गाना आमचेय फजल आली मुगै बरक खरकसनी मांगथै मानखा मांगथै मानमुंग किटिंगै आमचे गनागै बेलायकिनो उरनांलायखा कषक सकजाक बाहाय मोनाम मांगथै मानखा बरक खरकसानी उदयपुर बखास्नि दजनगर आसाम राइफल कैम्प गाना आमचेय बरक खरकसनी मांगथै मानखा मांगथै मानमुंग किटिंगै बेलायकिनो उरनांलायखा आमचेय तंगनाय कमल मजुमदार मुंगै बरक खरकसा सायखनारखा सालब्रुमनि हाइके तिनि फासलो फुंग थुइ बासावै बिनि नगानाव तंगनाय फजल आलीनि नग थांमानि ब फियाबा आरो थांगै नगैखा नगनि काशारुम फजल आली कलाइजा ते बिनि बखरग थै अरजाक उला लगी लगी न गानागिनी तंगनाय कुबुनि आमसिनि लुकुरगन कक्तमा रहरका ते कक्तमा रहलायखा पुलिस न बहायन पुलिस र कक्तमा मानि पाटिमा थाय फाइ सकबाय मानि यागुल नुखा फजल आली नग हावा गलाइजाक थै सासरारा हालग সকালবেলা ঘুমাতে উঠি 9টার দিকে উঠটা আমার আগে কেস আসছিল 2023-এর তো কেসটা সাক্ষী চলছিল তো সাক্ষী তারা দুজন হজর আলী হজরের মায়ের সাক্ষী দিছে ভালোই দিছে মানে বেডির লেগে কেসটা উঠতেছে না বেডি ধরে বাইক আইয়া না কার ফজর আলীর বউ হ্যাঁ হজর আলী বউ গেছে তো আমারে আমরা কইছিল হেভিডি আইলে তো কেসটা শেষ হয়ে যাবে গা যেমন লই যা তো আমি সকালে ডাক দিতাম গেছি কয়বার ডাক দিছি পরে ডাক দিয়া বাড়ির দিকে গেছি গিয়া দেখি রক্ত দেখা আমি ধরে এসেছি থানায় গেছি এর দূর खरकसा बरकनि बागै किडनी कालसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुगुंखा 6091717807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैचि जरा तै ब्लड ग्रुप अंगना नांगानो B पॉजिटिव B नेगेटिव O पॉजिटिव O नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल उबैफेका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै ब कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलॉसफी जूलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थागलिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्स्ट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi kokdug ngkha 98736738758729 801803 Tini bagai kok bora kok tuma musyukna ulni kok tuma saimana bagai jaya kari naitung di serang cati hambai.